बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना साथ साथ अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, वो लोग जो सूरह कुरैश के रूहानियत के लश्कर का एक हिस्सा हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी सिलसिले का हिस्सा हों, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए, सलासिल के ज़िक्र अस्कार की तालीमात हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ्तार हैं, किसी न किसी परेशानियों में जकड़े हुए हैं, चाहे वो रूहानी अमराज हों, चाहे वो जिस्मानी अमराज हों, और उसके हल के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 43 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, आगे रवां दवां है। और आज अमलियात के सुल्तान में मैं बात करूँगा अपने ख़ानदान के एक ऐसे सूरत के अमाल के बारे में कि जो ये समझ लें कि हमारे ख़ानदान कादरिया में एक ऐसी हैसियत रखता है कि जैसे जिस्म के अंदर एक रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि अगर किसी की रीढ़ की हड्डी मुतासिर होती है तो उसका जिस्म नकारा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब अगर कोई शख्स कितना ही कामिल क्यों ना हो जाए, जब तक वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल नहीं पढ़ता, सूरह मुज़म्मिल शरीफ नहीं करता, सूरह मुज़म्मिल की इजाज़त नहीं लेता, तो उस वक़्त तक वो कभी भी अकमल नहीं हो सकता और कामिल भी पूरा नहीं हो सकता कि जब तक उसको सूरह मुज़म्मिल शरीफ की इजाज़त ना हो। और सूरह मुज़म्मिल शरीफ एक ऐसी सूरत है कि जो समझ लें कि अपने पढ़ने वाले को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ती, चाहे वो जिस हाल में भी हो, चाहे वो खुशहाल हो, उसकी रूहानियत उसके साथ रहती है, चाहे वो अफलास का शिकार हो, बदहाल हो, किसी मसाइब में गिरफ्तार हो, किसी बीमारियों में जकड़ा हुआ हो, और वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ता है तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको उस मसाइल से निकाल देता है। और सूरह मुज़म्मिल शरीफ एक ऐसी सूरत है कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना अली शान है कि आपने फरमाया कि अल्लाह ज़वजल फरमाता है कि जो शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ता है उससे दुनिया और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला खुश रखेगा, उसको किसी किस्म का गम का सामना नहीं होगा, वो कभी भी गमगीन नहीं होगा। और यहाँ तक फरमाते हैं कि और उसके अफलास को दूर कर देगा, यानी कि अगर वो गरीब है, गुर्बत में है, किसी का मोहताज है, मोहताजगी की ज़िंदगी गुजार रहा है, और अगर वो शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ अपने विर्द में, खाली विर्द में रखने की बात हो रही है, अभी अमल करने की बात नहीं हो रही, जो खाली इसको विर्द में रखेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया और आखिरत में खुश रखेगा और अफलास को उससे दूर कर देगा। यानी कि उसके जो गम होंगे, उसकी जो परेशानियाँ होंगी, उसकी जो मोहताजगी होगी, वो सब अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह मुबारका की बरकत से उसको दूर कर देगा। अच्छा, अब सूरह मुज़म्मिल शरीफ की अगर मैं बात करता हूँ तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ की हमारे खानवादे में इसकी सबसे बड़ी इजाज़त हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होती हुई हज़रत शेख निज़ामुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह इस सूरह के समझ लें कि साहिब दावात बुजुर्ग गुजरे। और यूँ तो हमारे खानवादे में इसकी इजाज़त शतारी खानवादे से भी है, मदारी ख़ानदान से भी है, नक्शबंदिया ख़ानदान से भी है, और बिलखुसूस हमारा जो अपना ख़ानदान कादरी और सिलसिला सोहरवर्दी चिश्ती है उससे बिलखुसूस हमारी इजाज़त है। और हमारे बुजुर्गों ने इस सूरत को कसरत से पढ़ा है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो मियाँ हुजूर इसको दुआ को कसरत से पढ़ते हैं और अपने मुरीदीन को, जो मियाँ हुजूर के खलीफा हैं,
آج کے دور میں حضور اس بات کو ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تم سورہ مزمل کو نہ چھوڑنا، بھلے اس کو چاہے اپنے ورد میں رکھو، لیکن کم از کم اس کو اپنے ورد میں ضرور رکھیں گے، کیونکہ ورد میں رکھنے سے ہر قسم کے ناگہانی آفت سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو سورہ مزمل شریف کے چند طریقے کار تعلیم کروں گا کہ جو لوگ سورہ مزمل شریف کا اعمال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اعمال کس طرح کریں گے۔ کوئی شخص سورہ مزمل کو اپنے ورد میں رکھنا چاہتا ہے تو ورد میں کتنا رکھے گا وہ کہ جو اس کے عمل اس سے جاری ہو جائے، اور پھر ان اعمال کے ذریعے سورہ مزمل کے ذریعے ہم کن کن طریقوں سے اس سے کام لے سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ کم وقت کے اندر سورہ مزمل شریف کے عامل بن جائیں، کم وقت میں سورہ مزمل شریف کے عامل بن جائیں، تو یاد رکھیں کہ جب ذی الحج کا چاند شروع ہوگا اور یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج، یہ 10 دن، یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر اس 10 دن میں سورہ مزمل شریف 36 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اور اگر صاحب سورہ مزمل شریف بننا چاہیں، آپ چاہیں کہ سورہ مزمل شریف کی روحانیت آپ سے مانوس ہو، آپ چاہیں کہ آپ اس کے عامل بن جائیں، آپ چاہیں کہ اپنے مسائل جو بھی معاملات ہیں آپ کے روحانیت کے ہیں، جسمانی ہیں، جو بھی ہیں، آپ چاہیں کہ سورہ مزمل شریف سمجھ لیں کہ اس کی رسی کو آپ مضبوطی سے تھام لیں اور وہ آپ کو اپنی گرفت میں لے لے، تو آپ ذی الحج کے 10 دنوں میں 36 مرتبہ روزانہ 360 کی تعداد میں اس کو مکمل کر لیں، تو آپ سورہ مزمل شریف کے عامل ہو جائیں گے۔ اور میری طرف سے عام لوگوں کو بھی اور جو لوگ کرنا چاہیں ان کو اجازت ہے سورہ مزمل شریف کی۔ سورہ مزمل شریف جو 36 مرتبہ روزانہ 10 دن مکمل کر لیتا ہے وہ اس کا عامل بن جاتا ہے، اور خاص کر ذی الحج کے دنوں میں، ذی الحج کے دنوں میں اس کی زکوٰۃ سمجھ لیں کہ بڑی معنی رکھتی ہے، بڑی تاثیر رکھتی ہے اپنے اندر سورہ مزمل شریف کی، تو عام لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو خاص لوگ ہیں، اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایک طریقہ کار تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج، اچھا یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ محرم کے 10 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، سفر کے 10 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، ربیع الاول کے 10 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہر مہینے میں جو شروع کی تاریخ ہوں، چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، اگر سورہ مزمل شریف کا عامل بننا چاہیں تو 36 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں یکم سے شروع کریں اور 10 تاریخ تک اس کو مکمل کر لیں، تو آپ اس کا عامل بن جائیں گے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ 7 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں، 9 مرتبہ 11 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں، اور یہ ورد اگر آپ کو پورا سال کنٹینیو رہتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ سورہ مزمل شریف کی روحانیت آپ سے مانوس ہو جائے گی، اور اس کے جو موکلان ہیں، اس کے جو مہاتیت نوری فرشتے ہیں، وہ آپ کے معاون اور آپ کے مددگار بن جائیں گے، اور اس کے ذریعے پھر آپ جو بھی کام کریں گے وہ آپ کا مکمل ہوگا۔ اب وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ اس روحانی سفر